وہ دونوں رات کے 1 بجے گھر پہنچے۔ ارسم اپنی نوکری ملنے کی وجہ سے بہت خوش تھا، چونکہ دیر بہت ہو چکی تھی۔ دونوں چھت پر بچھی چارپائیوں پر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اب ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی، امی کا اچھے ہسپتال سے ٹریٹمنٹ کرواؤں گا۔ ارسم کی آواز میں واضح خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ سب بہت اچھا ہوگا۔ اذلان ایک ہاتھ سینے پر ٹکائے، دوسرے کو تکیے کی صورت میں اپنے سر کے نیچے دیے لیٹا تھا۔ میں پورے دل سے کام کروں گا، اتنی محنت سے نوکری ملی ہے، اب دیکھنا ترقی ہی ہوگی۔ ارسم اپنے آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ فل جوش میں لگ رہا تھا۔ اذلان اوپر آسمان کی طرف کھوئے ہوئے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کس سوچ میں گم ہے؟ جب کافی دیر تک اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو ارسم نے کروٹ بدل کر اس کی طرف رخ کر کے پوچھا، جو نہ جانے آسمان میں کیا تلاش کر رہا تھا، یا آسمان کو دیکھتے وہ کسی اور ہی دنیا میں مگن تھا۔ ارسم کی آواز پر وہ چونکا۔ پتہ نہیں ارسم، دل ایک دم سے بے چین ہو رہا ہے۔ وہ چارپائی پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ارسم فوراً پریشان ہوا۔ وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کر اذلان کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے بولا، ہاں طبیعت ٹھیک ہے، پتہ نہیں بے چینی ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے کہیں، شاید میرا کوئی اپنا ٹھیک نہیں، پتہ نہیں۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر بولا، تو کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہے، اگر اتنی پریشانی ہے تو گھر فون کر کے پوچھ لے۔ ارسم نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو فوراً بولا، پر رات کا 1 بج رہا ہے۔ اذلان نے نفی میں سر ہلایا، ارے کچھ نہیں ہوتا، حامد کو فون کر کے سب کی خیریت معلوم کر لے۔ ارسم نے اس کا فون پکڑ کر حامد کے ہاتھ میں دیا۔ حامد کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری ہی بیل پر حامد کی نیند سے ڈوبی آواز گونجی۔ ارسم نے اذلان کو فون پکڑایا، حامد کیسے ہو؟ اذلان نے فون کان سے لگاتے ہی پوچھا، بھائی خیریت، رات کے اس وقت فون کیا؟ اس کی نیند ایک پل میں بھاگی۔ جو اچانک رات کے اس وقت کبھی اذلان نے فون نہیں کیا تھا تو وہ پریشان ہوا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، گھر پر سب ٹھیک ہے نا؟ اذلان نے سب گھر والوں کا پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، مگر کیوں؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی پوچھا۔ تم سو جاؤ، بلا وجہ نیند خراب کر دی، میں صبح فون کروں گا، اذلان نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ چل گھر تو سب ٹھیک ہے، اب تو بھی ریلیکس ہو جا۔ ارسم اس کے کندھے تھپ تھپا کر بولا اور اس کی چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارسم کہیں وہ تو کسی مصیبت میں نہیں؟ کافی دنوں سے بڑے عجیب عجیب سے خیال آ رہے ہیں۔ وہ اپنا ماتھا مسلتے بولا، میرے بھائی زیادہ نہ سوچ، سب ٹھیک ہوگا، ورنہ حامد بتا نہ دیتا تجھے سب۔ ارسم اس سے بات کر کے اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ یا اللہ، دل بہت برا ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہیں اس پر کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی۔ نہیں، اے اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا، ہر مصیبت سے بچانا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے مخاطب ہوا۔ آنکھیں بند کر کے اب وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسد تو کب کا جا چکا تھا۔ حوریہ 2 گھنٹے کی بے ہوشی کے بعد اب جاگی تھی۔ امین صاحب تب کے اپنے کمرے میں دروازہ بند کیے بیٹھے تھے۔ ماہم اور افراح حوریہ کے پاس تھی۔ بشریٰ بیگم اپنا سر باندھے وہیں ان کے کمرے میں بیٹھی تھی صوفے پر۔ حوریہ کب سے بیڈ پر بیٹھی بے مقصد سامنے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ابھی تک ٹراما میں تھی۔ اچانک جب اس کی زندگی کا رخ بدل جائے تو ہوش بھی کس کو رہتا ہے؟ اچانک سے جب زندگی کا رخ ہی بدل جائے تو ہوش بھی کسے رہتا ہے؟ اور یہی حال حوریہ کا تھا۔ اگر اذلان سے چکر چلا رہی تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ تیرا اسی سے بیاہ کر دیتے ہم، کم بخت زمانے میں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ بشریٰ بیگم اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے بولی، امی کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں اسے۔ افراح نے انہیں روکنا چاہا، پیچھے ہٹ جا، اس کا قتل کر دوں گی میں آج، ساری عزت خاک میں ملا دی، اب تو پورے خاندان میں اس بے غیرتی کے چرچے ہو رہے ہوں گے۔ مریم نے اب تک ہر بندے کو بتا دیا ہوگا۔ بشریٰ بیگم جوتی اٹھا کر اسے مار رہی تھی۔ امی مت ماریں آپی کو۔ ماہم روتے ہوئے بولی، کیوں نہ ماروں؟ اس جیسی اولاد تو ہونے سے پہلے ہی مر جانی چاہیے تھی۔ حوریہ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اسے مارتے ہوئے بولی۔ حوریہ مار کھا رہی تھی مگر خاموش تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ بہت ہو گیا، بس، کچھ نہیں کیا میں نے، کچھ نہیں کیا۔ حوریہ زور سے چیخ کر ایک دم بولی تھی۔ اس کے اس رد عمل پر سبھی 2 قدم پیچھے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں۔ وہ زور زور سے چیخ کر یہی بول رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، بال بکھرے پڑے تھے۔ آپ تو میری ماں ہے نا، تو اپنی ہی اولاد کی تربیت پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ میں اذلان کو صرف ایک کزن کی حیثیت کے طور پر جانتی ہوں، صرف ایک کزن۔ وہ زور سے چیخ رہی تھی۔
चीखने से उसकी गर्दन की रगें फूल रही थी। अमीन साहब इतनी आवाज़ सुनकर कमरे से निकलकर उनके कमरे में पहुंचे। अम्मी, आपने बोला था ना, शोहर मारे तो मारे, वो पीटे तो पीटे, पर तुमने अपने कदम घर से नहीं निकालने बाहर। मैंने वही किया, मैंने उसकी सारी मारें सही अम्मी। वो जब जब मुझे मारता था और जब चाहे ठीक हो जाता। मार खाने के बावजूद मुझे उफ तक करने का हक नहीं था। मार खाने के बाद भी उसकी जी हजूरी करनी पड़ती थी। वो ऐसे मारता था जैसे मैं कोई बेजान चीज़ हूँ और वो उसे पीट रहा है। मुझे सिर्फ एक रबड़ की गुड़िया की तरह समझता था। जब चाहे मरोड़ दिया और जब चाहे ठीक कर दिया। मैंने सब बर्दाश्त किया। क्यों? आप सबके लिए, आपकी इज्जत के लिए। और अब आप बोल रही हैं कि मेरा चक्कर चल रहा है। जब अपनी 22 साला जिंदगी में कभी ऐसा करने का नहीं सोचा तो अब क्यों करती मैं ऐसा। वो बेड से उतरकर रोते हुए बोली। अमीन साहब एकदम लड़खड़ाए। आज जैसे उनके सामने उनका माजी खड़ा था। एक एक पल उनकी आंखों के सामने से गुजरा। कैसे वो बुशरा बेगम के साथ जैसा सलूक करते रहे थे, आज बिल्कुल वैसा उनकी बेटी के साथ हुआ था। बुशरा बेगम हैरानगी से हुरिया के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुन रही थी। वो ये सब तो सोच भी नहीं सकती थी। आप पानी पी लें। माहम रोते हुए हुरिया के करीब आई और अपनी बहन की बिखरी हालत देखकर सहम सी गई थी। वो यकीन नहीं आ रहा ना, ये देखें। हुरिया बुशरा बेगम को देखते हुए रोते अपनी आस्तीनें ऊपर करते हुए बोली, जहां कलाइयों पर नीले रंग के बड़े बड़े निशान पड़े थे। बुशरा बेगम ने अपनी आंखें मींची। उनकी बेटी कितनी अजियत में थी, इसका तो उन्हें इल्म तक ना था, और वो उसे मार रहे थे। मैंने अपने घर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। उसकी सारी मारें सही, सारे तंज बर्दाश्त किए। वो हर काम किया जो उसे पसंद था। अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखा अम्मी, पर उसे मेरे ही किरदार को मशकूक कर दिया आकर। मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मुझे अपने ही घर वालों के सामने मुलजिम बनाकर खड़ा कर दिया। मैं बेकसूर होने के बावजूद सफाइयां दे रही हूँ। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं, मैं बेकसूर हूँ। वो रोते रोते नीचे जमीन पर बैठती चली गई। वो इतना टूट के रोई कि उसकी हिचकी बन गई। बुशरा बेगम भी उसके पास जमीन पर आकर बैठ गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, उन्होंने उसे सीने से लगा कर कहा। हुरिया और ज्यादा रोई। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। रोते रोते मुसलसल वो यही बोल रही थी। हुरिया, बस करो, ये पानी पी लो। अफराह अपने चेहरे पर फैले आंसू साफ करते हुए नीचे बैठकर पानी का ग्लास हुरिया के मुंह से लगाकर बोली, हुरिया, हुरिया आप पी। बुशरा बेगम ने उसकी तरफ देखा तो उसका जिस्म ढीला पड़ चुका था। वो बेहोश हो चुकी थी। आप ही उठें। माहम उसका चेहरा थपथपा कर बोली थी, पर वो सुनती कहाँ, वो तो बेहोश हो चुकी थी। अब्बू, आप ही को देखें क्या हो गया, चलें अस्पताल लेकर चलें जल्दी। माहम साकित खड़े अमीन साहब के करीब आकर बोली तो वो अपनी सोचों से बाहर निकले और हुरिया की तरफ बढ़े और उसे उठाकर गाड़ी में डाला। बुशरा बेगम के साथ अस्पताल के लिए निकले वो। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद डॉक्टर उनकी तरफ आए। देखें, आपकी बेटी ने शायद काफ़ी टेंशन ली है, इन्हें किसी चीज़ का सदमा लगा है, इसीलिए बेहोश हैं। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बस इनकी खुराक का ख्याल रखें, काफ़ी कमज़ोर हैं। और हाँ, इनकी बॉडी पर काफ़ी निशान भी दिखे हैं, कुछ पुराने हैं और कुछ 2-3 दिन पहले के। चूंकि मैं तुम्हें जानती हूँ तो ये मामला मजीद आगे नहीं बढ़ाऊंगी, पर अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो चुप रहने की बजाय बोलो। 2 घंटे में ड्रिप खत्म हो जाएगी तो फिर आप ले जा सकते हैं, लेडी डॉक्टर बोलकर आगे बढ़ गई। बुशरा बेगम चलती हुई हुरिया के पास आ बैठी। एक हाथ पर ड्रिप लगी थी, वो आंखें बंद किए लेटी थी। अभी उन्होंने ध्यान से देखा तो सच में वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। आंखों के नीचे हल्के भी वाजे नज़र आ रहे थे। चेहरा तो पीला पड़ा हुआ था। अमीन साहब भी वहीं आकर बैठ गए। मेरी बच्ची, इतनी सी उम्र में न जाने कौन कौन से गम बर्दाश्त किए हैं। बुशरा बेगम रोते हुए बोली। अमीन साहब के पास तो कहने को अल्फाज भी ना थे। वो शुरू से उन्हें कोसते ही रहे थे, पर थी तो वो उनकी ही औलाद। दर्द तो उन्हें भी हुरिया की हालत को देखकर हो रहा था, मगर वो कितना गाफिल रहे थे अपनी बच्ची की इस हालत से। उस रात को गुजरे 1 हफ्ता हो गया था। हुरिया की तलाक की खबर मरियम बेगम ने लाकर पूरे खानदान में फैला दी थी। अजलान के साथ झूठे किस्से पूरे खानदान में मशहूर हो रहे थे। बहुत रिश्तेदारों की फ़ोन कॉल्स आ रही थी। हुरिया हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती। वो बहुत गुमसुम और चुप सी हो गई थी। 1 हफ्ता हो गया, इतने दिनों से नहीं आई। हामिद परेशान सा क्लास में बैठा। अफरेहा की इतनी लंबी छुट्टियों की वजह से परेशान था। उसके घर में भी हुरिया की तलाक का इल्म हो चुका था। हामिद को असल वजह जाननी थी। जो वो सुन रहा था वो तो मुकम्मल झूठ था।
वो ये जानता था। वो इन्हीं सोचों में गुम था जब अफराह क्लास रूम में दाखिल हुई। वो चलकर अपनी जगह पर आकर बैठ गई। तुम इतने दिन क्यों नहीं आई? फारिया उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर बोली। दूसरी रो में बैठे हामिद की सारी तवज्जो उसकी तरफ थी। कुछ नहीं, बस फैमिली इशू था। वो अपनी आंखें उंगलियों से दबा कर बोली, जैसे काफ़ी थकी हुई हो। हामिद ने उसकी तरफ देखा। सर का लेक्चर ख़त्म हुआ तो अगला पीरियड फारिग था। क्लास के काफ़ी स्टूडेंट बाहर निकल गए। अफराह, चलो कैंटीन से कुछ खा लेते हैं। हादी और फारिया बोले, हाँ चलो, नाश्ता भी नहीं किया। वो खड़ी होकर बोली। तीनों क्लास से बाहर निकले। हामिद भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। अफराह, वो अभी थोड़ी दूर ही आई थी जब पीछे से हामिद की आवाज़ आई तो वो रुक गई। मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसके पीछे खड़ा होकर बोला। हामिद, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, मुझे नहीं करनी बात। वो पलटकर थके हुए लहजे में बोली। हामिद ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें मिली तो अफराह ने नज़रें फेर ली और पलटी। मुझे बात करनी है, कुछ पूछना है, चली जाना फिर। वो उसकी कलाई पकड़ते हुए बोला। हामिद, तुझे समझ नहीं आ रही कि वो बोल रही है उसे बात नहीं करनी? क्यों तू ज़बरदस्ती कर रहा है? हादी गुस्से से बोला। हामिद ने उसके यूं गुस्सा करने पर अफराह को देखा। ओके फाइन, फारिया तुम दोनों जाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अफराह हामिद के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली। तुम कह रही हो इसलिए जा रहे हैं? हादी हामिद को घूर कर देखते हुए बोला। वो फारिया के साथ आगे बढ़ गया। इस हीरो की तो मैं आंखें निकाल दूंगा जाकर। हामिद हादी को जाते देख कर बोला। क्या पूछना है? अफराह बोली। हुरियाबाजी की तलाक की क्या वजह थी? वो सीधे अंदाज में बोला। क्यों, तुम अनजान हो? अफराह अपने बाजू बांधकर उसकी तरफ देखकर बोली। मुझे सच जानना है। वो दो टोक अंदाज में बोला। सच यही है, तुम्हारे भाई की मोहब्बत ने मेरी बहन का घर उजाड़ दिया। तुम्हारे भाई की मोहब्बत मेरी बहन के गले का तोक बन गई। उसकी मोहब्बत ने मेरी बहन के सारे ज़माने के आगे रुसवाई ही रुसवाई फैला दी। जलीलो रुसवा कर दिया उसे पूरे ज़माने के सामने। वो ठहरे हुए अंदाज में बोली। तुम जानती हो ये सब सच नहीं है। मेरे भाई का इसमें कोई हाथ नहीं। हामिद अपने भाई के हक में बोला। उनका हाथ नहीं है तो उनके नंबर से मैसेज कैसे आए? बोलो। मेरी बहन तो बेकसूर है, पर मुआशरा उसे बेकसूर नहीं मानेगा। हामिद, औरत की इज्जत पर एक काला नुक्ता भी लग जाए ना, वो उसकी इज्जत को दागदार कर देता है। बातें करने वालों को सच नहीं जानना होता। वो बस देखते हुए और सुनते हुए जो बातें उनके सामने आए उसी पर यकीन करते हैं। अफराह नम लहजे में बोली। अफराह, मुझे बाकी सबका नहीं पता, पर मेरा भाई मरता मर जाएगा, पर अपनी इज्जत और मोहब्बत पर आंच नहीं आने देगा। हामिद यकीन भरे लहजे में बोला। वाह, इज्जत पर आंच नहीं आने देगा? इतने भी यकीन से मत बोलो। क्या पता अपने बाप का बदला लेने के लिए ये सब गंदे हथकंडे अपनाए हो। आखिर को मेरे अब्बू की वजह से ताया को हार्ट अटैक आया था ना। तुमने भी तो बदले के लिए मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। वो भरपूर अंदाज में तंज का तीर चलाते बोली। बस अफराह, अब मजीद एक लफ्ज़ नहीं। अपने भाई की गवाही मैं देता हूँ। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, पर मेरा भाई इतना गिर नहीं सकता। तुम भी अपने मुंह से ये सारा गंद निकाल दो। आइंदा मेरे भाई के खिलाफ कुछ मत कहना। वो गुस्से से उंगली उठाकर वार्निंग देते हुए बोला और वहां से निकल गया। अफराह ने अपनी आंखें साफ की। वो पिछले कई दिनों से बहुत बेचैन सा था। अजीब से हसासात महसूस हो रहे थे। वो आज भी सारी रात नहीं सो पाया। सुबह की अजान पर वो अपनी चारपाई से उठा। वजू करके वो जाए नमाज छत पर एक तरफ बिछाकर नमाज अदा करने लगा। वो जब भी उदास, बेचैन होता या खुद को बेबस महसूस करता, हमेशा खुदा के हजूर झुकता, हमेशा उसकी ज़ात के आगे अपनी दिली कैफियत बयान करता और रोकर उससे दुआ मांगता। अभी भी वो वही कर रहा था। नमाज अदा करके वो हाथों को उठाए दुआ मांग रहा था। या अल्लाह, मेरे दिल को सुकून अता फरमा। इस बिला वजह की बेचैनी का हल या वजह दे। या अल्लाह, मेरे अपनों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखना, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरे रखना। आज एक बार फिर किस्मत का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने जा रहा हूँ। या रब, सही चाबी ही डलवाना। अल्लाह ताला, मुझे अपना मोहताज रखना, तेरे बंदों का मोहताज ना करना। मैं हमेशा तुझसे मांगूंगा। मुझे किसी और के सामने मांगने की या हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इस हाल पर ना पहुंचूं कि किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। मुझे सिर्फ अपना मोहताज रखना। मैं तेरे बंदों का मोहताज नहीं बनना चाहता। मैं हमेशा तुझसे मांगूंगा। मुझे किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। उस हाल पर ना पहुंचूं कि किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। मेरे पास कम से कम हो चलेगा, बस कभी किसी से मांगना ना पड़े। वो हाथ फैलाए अपने रब के हजूर दुआ मांग रहा था। अरसम उसे नमाज पढ़ते देख कर उठ गया था। अब वो भी उसके साथ ही जाए नमाज बिछाए नमाज अदा करने लगा। अजलान ने जाए नमाज उठाया और उसे
लपेट कर छत पर बने कमरे में रखा, जहां और भी काफ़ी सामान था। वो अब सुबह की खुली फिजा में आंखें बंद करके ताज़ा हवा अपने अंदर उतार रहा था। अरसम नमाज से फारिग होकर उसके बराबर में आन खड़ा हुआ। पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूँ तो काफ़ी खोया खोया सा है। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? अरसम काफ़ी दिनों से उसे नोट कर रहा था। हाँ ठीक हूँ, बस बेचैनी ख़त्म ही नहीं हो रही, वजह भी मालूम नहीं। उसके लहजे में बेबसी वाज़ेह थी। कहीं इसकी वजह हो? अरसम बोल रहा था जब अजलान बोल पड़ा। हो सकती है। अरसम तू क्या कहता है? क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए? उसका हाल तो पूछ सकता हूँ। वो बोला तो अरसम का दिल उसकी आवाज़ पर एकदम डूबा। अजलान उसकी शादी हो गई है। क्या तुझे अच्छा लगेगा कि तेरी वजह से उसकी ज़िंदगी में मुश्किल आए? अरसम उसका हाथ दबा कर बोला। उसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो इसी वजह से तो हमेशा अपनी मोहब्बत को छुपा रखा, कभी उस पर वाज़े भी नहीं होने दिया। उस पर तो क्या, किसी पर भी वाज़े नहीं होने दिया। वो सामने देखते हुए बोला, अगर तब छुपाया है तो अब भी छुपा। वो तेरी मोहब्बत के बारे में नहीं जानती और न जानना ज़रूरी है। उसकी नई ज़िंदगी शुरू हो गई है और अब तू भी आगे बढ़, छोड़ दे उसका ख्याल। अरसम उसके कंधे को थपथपा कर बोला। वो ये नहीं जानता था जिस मोहब्बत को उसने सारी ज़िंदगी छुपाया था, आज वही मोहब्बत किसी तरीके से हुरिया के किरदार पर सवालिया निशान छोड़ चुकी है। अरसम ऐसा मत बोल। तू क्या चाहता है मैं जीना ही छोड़ दूं? मैं उसे सोचता नहीं हूँ। मुझे महसूस होता है कि वो मेरी ज़ात का एक अहम हिस्सा है। अगर इस हिस्से को अलग कर दिया तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। यूं समझो वो मेरी रूह है। अगर रूह को निकाल दूं तो मैं मर जाऊंगा। वो ठहरे हुए अंदाज में बोला। उसके लहजे में बेबसी झलक रही थी। अरसम ने अपनी उंगली से आंख का किनारा साफ किया। ये सब छोड़, चल नीचे चलें, आज तेरा इंटरव्यू है। मुझे गुड फीलिंग आ रही है, आज मेरा भाई मैदान मार कर ही आएगा। देख लेना, आज तो तुझे पक्का नौकरी मिलेगी। वो हंसकर बोला। अजलान समझ गया कि वो उसका ध्यान बटाना चाहता है। उसे अपने उस मुखलिस दोस्त पर प्यार आया। आज के दौर में अरसम जैसा साफ दिल दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। वो आगे बढ़कर उसके गले लगा। अरसम उसके यूं गले लगने पर चुप सा हो गया। दोनों ही खामोश थे। कभी कभी अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, खामोशी भी बहुत कुछ बयान कर देती है। क्या मुझे भाई को बताना चाहिए? नहीं यार, वो इतनी दूर हैं, परेशान हो जाएंगे। हामिद क्लास में बैठा खुद से ही बातें कर रहा था। आप सब ग्रुप्स में प्रेजेंटेशंस देंगे। मैंने ग्रुप बना दिए हैं, लिस्ट आपके ग्रुप में भेज दी है। क्लास में सर की आवाज़ गूंज रही थी। सबने अपने अपने मोबाइल ओपन करके लिस्ट चेक की। सर मुझे ग्रुप चेंज करना है। अफरेहा की आवाज़ गूंजी। हामिद ने उसकी तरफ देखा जो कुर्सी के उस पार खड़ी होकर बोल रही थी। क्यों, आपको क्या मसला है? सर काफ़ी गुस्से में थे। वो बहुत सख्त टीचर थे। बिला वजह वो स्टूडेंट्स के नखरे बर्दाश्त नहीं करते थे, वहीं उनकी बेइज्जती कर देते। सर मुझे ये ग्रुप पसंद नहीं, मुझे किसी और ग्रुप में शिफ्ट कर दें। अफरेहा सीधे अंदाज में बोली। मैडम, क्लास का टीचर मैं हूँ, आप नहीं। अपनी पसंद नापसंद घर पर रख कर आया करें। सर इट्स ओके, असल में मेरे ग्रुप की मेंबर्स कुछ सर फ्री हैं, मैं ठीक कर लूँगा। हम लोग मिलकर प्रेजेंटेशन देंगे। हामिद फ़ौरन खड़े होकर बोला। गुड हामिद, अच्छा होगा ये, प्रेजेंटेशन अच्छी हो। इस दफ़ा जो क्लास में टॉप करेगा उसके अगले सेमेस्टर की सारी फ़ी माफ़ हो जाएगी। सर बोल रहे थे और अफरेहा ने हामिद को खड़े होने पर घूरा था उसे। असल में अफरेहा, हादी और जावेद, ये तीनों हामिद के ग्रुप में थे। ये प्रेजेंटेशन काफ़ी बड़ी होनी थी, काफ़ी टीचर्स उसे कंडक्ट करने वाले थे। सब अच्छे से तैयारी करना, मुझे क्लास की बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए। सर कड़कदार लहजे में बोले और खुदा हाफिज़ कहकर क्लास से बाहर निकल गए। कुछ लोगों को बिला वजह तमाशा करने का बहुत शौक है। हामिद अफरेहा पर तंज मारकर अपनी जगह पर बैठा। और कुछ लोग अपने काम से काम नहीं रखते, हर वक्त दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। वो भी उसी के अंदाज में बोली। हामिद के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। वो आगे बढ़कर कुछ बोलने ही वाला था जब अफरेहा बोली, हादी चलो कैंटीन में कुछ खा लेते हैं। वो हादी की तरफ मुड़कर मुस्कुरा कर बोली। हामिद को उसकी मुस्कुराहट जले पर तेल का काम करते महसूस हुई। अपने गुस्से को रोकने के लिए उसने जावेद का हाथ पकड़कर मरोड़ा। अफरेहा हादी के साथ बाहर निकल गई। साले छोड़, जावेद जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाने पर हामिद को होश आया तो पलट कर देखा, वो जावेद का हाथ काफ़ी मरोड़ चुका था। उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ा। साले, गलती तेरी अपनी है, मेरा हाथ मरोड़ने की बजाय ना अपना हाथ मरोड़, बल्कि तोड़ दे इसे। वो चिल्ला कर बोला। अपना क्यों तोड़ूं? वो माथे पर हजारों बल डाले जावेद की तरफ मुतवज्जो हुआ। तूने उसे छोड़ा था, मैंने नहीं, जो सज़ा मुझे दी। वो अपने हाथ को दबाते हुए बोला। उसके कहने पर हामिद ने अपना सर हाथों पर गिरा दिया। क्यों छोड़ा था?
جاوید کی آواز آئی۔ میں نے غلط نہیں کیا، بعد میں ہرٹ ہونے سے بہتر ہے ابھی ہو جاؤ۔ وہ لمبی سانس لے کر بولا جیسے کافی تھک چکا ہو۔ کیا مطلب؟ جاوید کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں بولا۔ کچھ نہیں، بس چپ رہ۔ وہ اپنی کرسی پر ریلیکس ہو کر بیٹھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سگنل تھا کہ اب کچھ مت بولنا۔ جاوید نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے اپنا یہ دوست کبھی کبھی پاگل لگتا تھا۔ حوریہ آج کمرے سے نکل کر باہر گارڈن میں آ کر ایک طرف لگے جھولے پر بیٹھی تھی۔ جھولے کو ہلکا ہلکا جھلا کر وہ نامعلوم نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ بشرا بیگم کچن کی کھڑکی سے جو کہ باہر گارڈن میں کھلتی تھی حوریہ کو دیکھ رہی تھی۔ آج کل ان کے گھر کا ماحول بہت بدل چکا تھا۔ سب بہت خاموش ہو گئے تھے، ہر کوئی بس ایک دوسرے سے نظریں چراتا پھرتا تھا۔ کوئی بھی اس دن کے بعد حوریہ کی طلاق کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ ہر روز بشرا بیگم کے خاندان سے انہیں کافی فون آتے جو بات بات پر حوریہ کی بات چھیڑ دیتے اور بشرا بیگم فون رکھ دیتی۔ آپی وہ کافی دیر سے ویسے ہی بیٹھی تھی جب اچانک ماہم کی آواز آئی۔ حوریہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو کافی خوش لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بس اتنا ہی بولی۔ ماہم جو صبح سفید یونیفارم پہن کر گئی تھی اب وہ رنگ برنگے رنگوں سے بھرا تھا اور جگہ جگہ پر سگنیچر تھے۔ آپ کو تو پتہ ہے آج سیکنڈ ایئر کا لاسٹ ڈے تھا، بہت مزہ آیا۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے پر اتنے رنگ پھینکے اور ایک دوسرے کی قمیضوں پر سائن کیے۔ وہ گھوم کر حوریہ کو دکھا رہی تھی۔ حوریہ اس کی خوشی دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ مزہ آیا، وہ اتنا ہی بولی۔ ہاں بہت زیادہ مزہ آیا، گانے بھی لگے تھے، میں نے ڈانس بھی کیا۔ وہ چہک چہک کر بتا وہ بھی اس دن کے بعد آج ہنستی دکھائی دی تھی۔ جاؤ جا کر کپڑے تبدیل کر لو، امی نے دیکھ لیا تو ڈانٹیں گی۔ حوریہ مسکرا کر بولی اوکے آپی۔ ماہم بھاگ کر اس کے گلے لگی اور اوکے بول کر اپنا بیگ پکڑتی کمرے میں چلی گئی۔ حوریہ اس کے جاتے ہی واپس سے اپنا جھولا جھولنے لگی۔ وہ بچپن سے ہی ایسا کرتی تھی، جب بھی دل اداس ہوتا اس جھولے پر جا بیٹھتی۔ یہ جھولا اس نے بشرا بیگم کی خوب منت کر کے لگوایا تھا۔ جھولا جھولتے جھولتے اس کے پاؤں ایک دم رکے۔ اگلے ہی پل وہ اس جھولے سے اٹھی اور اندر کی طرف بڑھی۔ وہ بہت خوش تھا، اسے نوکری مل گئی تھی۔ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی جس میں اسے نوکری ملی، سیلری بھی بہت اچھی تھی۔ وہ راستے میں آئی مٹھائی کی دکان سے مٹھائی لے آیا تھا۔ وہ ابھی ارسم کی فیملی کے ساتھ اپنی خوشی بانٹ رہا تھا۔ 2 سالوں کی محنت کے بعد اسے آج اپنی محنت کا پھل ملا تھا۔ وہ ان سالوں میں کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اسے ہمیشہ سے یقین تھا کہ اس کی قسمت میں رب نے کچھ اچھا ہی لکھا ہوگا۔ وہ بس انٹرویو میں اپنا 100% دیتا اور آج اس کی یہ محنت رنگ لائی تھی۔ موبائل نکال کر وہ ایک طرف ہوا اور حامد کو ویڈیو کال ملائی۔ حامد جو کہ اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا اذلان کی کال پر ایک دم چونکا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ کال اٹھاتے ہی اپنے بالوں کو سنوار کر وہ بولا میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش ہوں۔ اس کی آواز میں خوشی کی جھلک تھی۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش لگ رہے ہیں۔ حامد اپنی بکس بند کر کے اس کی طرف فل متوجہ ہوا۔ تم پہلے امی اور کرن کے پاس جاؤ پھر بتاتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ حامد سر کو ہلا کر اٹھا اور صحن میں بیٹھی کرن اور ماجدہ بیگم کے پاس آیا، جن کے پاس اور بھی 2-3 محلے کی عورتیں بیٹھی تھیں۔ امی یہ بھائی سے بات کر لیں۔ حامد نے موبائل ماجدہ بیگم کو پکڑایا۔ سامنے اسکرین پر اذلان کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ اذلان پتر کیا حال ہے؟ وہ موبائل پکڑ کر بولی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ دوائی وقت پر کھا رہی ہیں؟ وہ بولا ہاں کھا رہی ہوں۔ بتا کب آ رہا ہے؟ کتنے دن ہو گئے؟ ماجدہ بیگم اداس لہجے میں بولی ابھی 4-5 ماہ تک آنا ممکن نہیں۔ وہ سنجیدہ انداز میں بولا کیوں بھائی؟ کرن آگے ہو کر اداس لہجے میں بولی کیونکہ گڑیا اب میری نوکری لگ گئی ہے، وہاں پر پہلے 3-4 ماہ کافی محنت کرنا پڑے گی تاکہ وہ کام سے نہ نکالے۔ اگر تم لوگوں کے پاس آؤں گا تو چھٹیاں کرنا پڑیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا کیا نوکری لگ گئی؟ حامد حیرانگی سے بولا، اس کی آواز میں واضح خوشی تھی۔ ہاں لگ گئی۔ اذلان ہنس کر بولا یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے بچے کو اللہ نے بہت دیا ہے، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ کاش تیرے ابا زندہ ہوتے، بہت خوش ہوتے۔ تیرے چچا نے نوکری پیسے کی وجہ سے میرے بیٹے کو انکار کیا تھا نا، دیکھنا اللہ نے اتنا دینا ہے اسے۔ تیرا چچا تیرے رشتے کے انکار پر پچھتائے گا اور ابھی بھی پچھتا ہی رہا ہوگا۔ وہ اپنی آنکھیں پوچھتی ہوئی بولی۔ ان کی بات پر سبھی ایک پل کے لیے چپ کر گئے۔ اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ سمٹی۔ امی بس کریں، ادھر دیں۔ حامد نے جھٹ سے فون لیا۔ وہ جانتا تھا اگر 2 منٹ ماجدہ بیگم نے مزید بات کی تو حوریہ کی طلاق کی بات بھی بتا دیں گی، اسی لیے اس نے فون پکڑ لیا۔ بھائی کہاں جاب ملی؟ وہ بات کو پلٹ گیا اور اندر کی طرف بڑھا۔ اذلان اسے سب بتانے لگا اور اسے گھر والوں کا خیال رکھنے کا بول کر کال کاٹ دی۔ باہر ماجدہ بیگم اب محلے کی عورتوں کو امین صاحب کے رویے کے بارے میں بتا رہی تھی۔